Si Pablo, Sabbath keeper. Wala kay mabasa sa Biblia nga ang 12 ka apostolis, Domingo ang gibantayan. Sila tanan Sabbath keeper. Si Jesus Christ, Sabbath keeper. Ha? Wala kay mabasa sa Biblia nga si Jesus Christ nag-obserbar sa Domingo. Si Maria, Sabbath keeper. Atong tagsa-tagsaon garon ha. Kay arong mahibaw na to, duha day ka klase ang Sabbath keeper. Ang isa ka Sabbath keeper, dili mo to nga si Kristo Dios. Ang usa ka grupo nga Sabbath keeper, nagtuo nga si Kristo Dios. Na atong tanawon, sugod ta sa mama ni Jesus Christ. Si mama ni Jesus Christ, Sabbath keeper ba? Okay, atong tanawon. Lucas Kapitulo 23, 54 ngadto sa 56. Aron na atong makit-an igsoon kay ako makapasaylo ko sa mga tao nga nakadungog ra sa wali sa uban, anya ilang sang gikopya ang wali sa uban. Unya ang uban ilang gipangutanas pastor. Mao ning panahon na nga masayod ta. Number 1, tanaw nato si Maria. Nagbantay ba siya Domingo human nga namatay si Kristo. Kay mo may ingon sa uban nga di na nabantayan pagamatay ni Kristo napilag langsang sa cross. Pero itong tanawon. Lucas 23, 54, 55, 56. Adlaw kato nga pangandam og nagsugod na ang adlong igpapahulay. Og misunod ang mga babay nga nanguyod kaniya sukad pa sa Galilea og ilang nakita ang lubnganan og kung giunsa sa pagpahiluna ang iyang lawas. Ug unya na mauli sila og nangandam silag mga pahumot og mga igahaplas og sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Tanawan ni mga babae na mahulay sila sumala sa kasuguan. Gilubong na si Kristo ha. Birnes man to nahitabo. Unya adlong pangandam. So namahulay sila. Namahulay sila sumala sa kasuguan. Mo na yung pagka-Domingo, nabanaw si Kristo. Nangadto na sa dito ang mga tao, pagtanaw nila wala na si Kristo sa lubnganan. Meaning to say, ang adlong Domingo dili adlong nga ting simba. Ting adto deg minteryo. Okay? Ting bisita dito sa minteryo, ting bisita kung asa. Kaya nga naman, kay kung ting simba pa adto na sila sa simbahan. Wala man. So, wala dinhi in absensya diri nga ang mga sumusunod ni Kristo nga gilutos sa mga Hudiyo nga wala magtuo kang Kristo nga Dios nga mga Sabbath keeper gyapon, wala mabasa diri nga nag-obserba na sila sa Domingo. Okay, sunod. Atong tanawon si Kristo. Si Jesus Christ. Unsa may nabatasan ni Jesus Christ? Okay? Lucas Kapitulo 4, versikulo 16. Nagingon. Og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinuguga sa adlang igpapahulay. Sumala